رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه، وأشهد أن محمدا عبده رسوله الذي اصطفاه واجتباه وهداه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالتقوى هي وصية رب العالمين للأولين والآخرين من خلقه، فقد قال في كتابه العزيز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم لأمته إذ قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. عباد الله، كان يوم الأحد الماضي موعد اجتماعنا الذي دعانا إليه الإمام باه حفظه الله، فبفضل الله خرج المسلمون كثيرا لاستجابة الدعوة، وذلك استجابة لله ورسوله، لأن الدعوة كان هدفها لدين الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم ألقى الإمام محاضرة بموضوع فضل الإنفاق في سبيل الله، وكانت محاضرة قيمة رائعة. عباد الله، مما ورد في محاضرة الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، يعني أن ما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس. فما تصدق المرء من ماله لله يجد أجره عند الله، وقد قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأجر الله أفضل الأجور لأنه لا ينتهي، فقد قال عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأجر الله الجنة، وقد قال تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عباد الله، هذا الذي فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كانوا يتنافسون في الإنفاق في سبيل الله. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. ولكن من بين الصحابة مثال في الإنفاق، مثال في الإنفاق في سبيل الله، وهو عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين. لقد أنفق في سبيل الله حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. نذكر مثالين من أمثلة إنفاقه الكثيرة رضي الله تعالى عنه. المثال الأول شراؤه بئر رومة ووقفه للمسلمين. قال عثمان رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وتفصيل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، وهي بئر معروفة في المدينة، صاحبها يهودي، لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فأتى عثمان اليهودية فساومه بها فأبى أن يبيعها كلها فاشترى نصفها ب12,000 درهم فجعله للمسلمين. المثال الآخر تجهيزه جيش الأسرة في غزوة تابوك، كان ذلك في رجب سنة 9 من الهجرة لغزو الروم في تابوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش الأسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وتفصيل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمان من عسرة الناس وشدة من الحر وجدب من البلاء. ثم حض رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل الرجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، أنفق 1000 دينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض. في النهاية حثنا الإمام على الإنفاق في بناء مدرسة إسلامية لتعليم أولادنا دينهم، وقال المدارس قبل المساجد، لأن في المدارس يتعلم إمام المسجد ويتعلم المصلون. وبفضل الله حصلنا على الأرض لبناء مدرسة، لكن بقي من مال الأرض ما يقارب 20 مليون، فنطلب من المسلمين المساعدة. مباشرة جمعنا 3 ملايين نقدا و3 ملايين عهدا، وما زال المسلمون خلال هذا الأسبوع يتبرعون كل حسب طاعته، فلم يبقى حاليا إلا 11 مليون تقريبا، فنطلب مساعدة المسلمين فيما تبقى. عباد الله، خطبتنا اليوم شكر وتقدير ودعاء لجميع المسلمين كل باسمه ولقبه، إذ من الصعب كل الصعب أن نذكر الأسماء، لكن الله يعرفكم جميعا وسيجزيكم جزاء حسنا إن شاء الله. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah abondamment. Une louange pure, propre et bénie. Louange à Allah comme lui-même aime et agrée. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Celui-là même que Allah a choisi et a guidé. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur lui, sur sa famille, ses compagnons ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Je vous exhorte ainsi que ma modeste personne à craindre Allah, car la crainte d'Allah est l'exhortation qu'Allah a fait au premier et au dernier. Allah dit dans son Coran, certes, nous avons exhorté ceux qui ont reçu le livre avant vous et vous-même de craindre Allah. Donc la crainte d'Allah est la base de tout. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau, le dernier des prophètes, a fait la même exhortation, la crainte d'Allah. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, cette vie, ce bas monde est doux et verdoyant. Et Allah vous y a fait des successeurs, d'autres viennent d'autre part, pour voir comment vous allez œuvrer. Le prophète nous dit, craignez Allah, craignez ce bas monde et craignez également les femmes. Car la première tentation des fils d'Israël, ça a été les femmes. Fidèles serviteurs d'Allah, le dimanche passé, c'était notre grande rencontre, notre rendez-vous. Le rendez-vous que l'imam Ba de la mosquée Nour de Mikalo a convoqué, qu'Allah le garde longtemps. Et par la grâce d'Allah, les musulmans sont sortis nombreux. Ils sont venus répondre à Allah et à son messager. Car les savants sont les héritiers des prophètes. Lorsque les savants, les imams nous appellent, c'est comme c'est Allah et son prophète qui nous appellent. Et surtout quand les imams nous appellent pour la cause d'Allah. Et les musulmans sont sortis. Effectivement, ils ont appliqué ce que Allah a dit dans le Coran. Oh, vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie, c'est-à-dire la religion, c'est-à-dire la foi. Et l'imam a fait une très belle conférence, un très bon exposé. Et le thème c'était la dépense dans le sentier d'Allah. Dans sa conférence, pour résumer ce qu'il a dit, l'imam nous a cité un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Abdullah ibn Sikhir a rapporté.
Il dit, un jour, je suis venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de lire Surat al-Takathur, Al-Hakum al-Takathur. Et à la fin, le prophète a dit, l'homme, le fils d'Adam dit, voici mon argent, voici ma fortune, voici mes biens. Or, rien n'est pour toi que ce que tu as mangé et c'est fini. Ce qui t'appartient dans ton argent là, tu dis c'est pour moi, c'est pour moi. Tu donnes les chiffres, il y a telle somme d'argent en banque. En réalité, ce qui est pour toi, c'est ce que tu as déjà consommé. Et c'est fini. Ce que tu as porté, donc tu as pris ton argent pour acheter des vêtements, tu as porté, tu as usé et c'est fini. Et ce que tu as dépensé dans le sentier d'Allah, voici ce qui t'appartient. Car le reste là, c'est des gens qui vont venir après toi, qui ne sont même pas fatigués pour ça, et ils vont utiliser, consommer à ta place. Parfois, tu auras même des péchés pour ce qu'ils font avec ton argent. Ce que nous avons comme argent réellement là, c'est ce qu'on a déjà utilisé. Et ce qu'on a dépensé dans le sentier d'Allah. Si on a dépensé dans le sentier d'Allah, Allah va nous récompenser la meilleure des manières. Car Allah exactement nous dit, tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah, Allah vous en rétribuera de la meilleure façon. Et la récompense d'Allah, c'est le paradis. Allah exactement nous dit dans le Coran, Allah a acheté les croyants. Il a acheté leur personne. Il a acheté leur argent. En retour, qu'est-ce qu'Allah les a donné? Le paradis. Voici ce que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont compris. C'est pourquoi ils se surpassaient, ils se concurrençaient. Lorsque le prophète disait dépenser dans le sentier d'Allah, ils se concurrençaient. Regardez un jour Omar radiallahu anhu. Il dit chaque jour, lorsque le prophète nous dit dépenser dans le sentier d'Allah, Abu Bakr me dépasse. Aujourd'hui, moi je vais dépasser Abu Bakr. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a besoin de telle chose. Qui va dépenser dans le sentier d'Allah? Omar a divisé tout son argent en deux. Il a pris la moitié, il est venu donner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui demande, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Omar dit, j'ai laissé la moitié. Après un instant, Abu Bakr est venu. Il a ramassé tout ce qui est dans sa maison. Il est venu apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui demande à savoir, qu'est-ce que tu as laissé à la maison? Abu Bakr dit, j'ai laissé Allah et son messager. J'ai laissé Allah et son messager. Fidèles serviteurs d'Allah, voici les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là que nous, on va faire le même rang avec eux pour entrer dans le paradis. Ceux-là qui ont compris ces versets, Allah a acheté la personne des croyants et leur fortune. En retour, Allah va leur donner le paradis. Le même paradis, on va les s'arrêter devant. Parmi les compagnons du prophète, il y en a qui vont venir avec les têtes coupées, les mains coupées, les pieds coupés. En plus de ce qu'ils ont dépensé, ils vont rentrer dans le même paradis que nous. Fidèles serviteurs d'Allah, l'imam a donné l'exemple parmi les compagnons du prophète, un bel exemple. L'exemple dans la dépense dans le sentier d'Allah, parmi les compagnons du prophète, les 124 000, celui-là c'est Ousmane radiallahu anhu. C'est lui qui a dépensé, jusqu'à ce que le prophète dise, sallallahu alayhi wa sallam, toi Ousmane, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Allah t'a déjà agréé, Allah t'a déjà pardonné. Le paradis là, c'est déjà pour toi. Nous allons citer deux exemples seulement de la dépense de Ousmane dans le sentier d'Allah. Le premier exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine avec les musulmans, ils ont émigré. Il n'y avait pas l'eau douce, une bonne eau pour boire. Il n'y avait qu'un seul puits qui appartenait à un juif. Et celui-là vendait l'eau du puits. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, qui va acheter ce puits pour la cause d'Allah? Et en contrepartie, et en retour, Allah va lui donner le paradis. Et devinez qui est-ce qui s'est porté garant pour ça? Ousmane radiallahu anhu. Le troisième calife, le troisième successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir ce juif et lui a proposé d'acheter le puits. Le juif dit non, je ne peux pas te vendre. Et Ousmane a tellement négocié, finalement il a acheté 12 000 pièces d'or.
il est venu donner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, moi je donne au messager. Tous les musulmans viennent boire sans payer. Ousmane même se mettait en rang comme les autres. Comme si ce n'est pas lui qui a acheté. Il vient se mettre en rang comme tout le monde pour boire. Le second exemple, dans une bataille, la bataille de Tabouk, où il était très difficile, il y avait la chaleur et il y avait une crise financière. Ousmane radhiyallahu anhu a donné l'argent, la dépense de la plus grande partie des combattants dans les sentiers d'Allah. Et c'est ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, moi je suis fier de Ousmane, toi aussi sois fier de lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, à la fin de la conférence de l'imam, il nous a exhortés à dépenser dans le sentier d'Allah. Et surtout dans la construction des écoles. Construisons des écoles pour enseigner nos enfants leur religion. Et l'imam a dit une parole de sagesse. Il dit Al-Madaris qabla al-Masajid. Les écoles avant les mosquées. Voici la priorité. Si nous construisons les mosquées, c'est bon. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît la religion pour diriger la mosquée, pour diriger la prière, pour enseigner les gens leur religion, s'il n'y a pas des écoles pour enseigner les fidèles, tu vas voir qu'il y aura beaucoup de fidèles, mais sont ignorants. Ils ne connaissent pas leur religion. Et c'est la réalité que nous vivons. Beaucoup de musulmans, mais ignorants. Ils ne connaissent même pas leur religion. C'est pourquoi la priorité est que nous construisons des écoles. Et alhamdulillah, dans notre mosquée ici, comme beaucoup d'entre nous le connaissent, nous avons eu la parcelle. Et grâce à vos efforts, nous avons déjà une parcelle. Il reste maintenant à construire. Mais avant de construire, on a une dette. Il y a une dette qui plane toujours sur nous pour l'achat de la parcelle. Et il restait environ 20 millions. Sur place, l'imam nous a exhorté, les musulmans ont réuni sur place 3 millions. Et ceux qui ont donné la promesse, les promesses faisaient aussi 3 millions, donc en tout 6 millions. Et même pendant la semaine, des musulmans ont continué à donner 1 million et beaucoup de sommes encore. Présentement, il ne reste que 11 millions. Nous demandons, fils Abillah aux fidèles musulmans, nous demandons aux musulmans de poser des actes qui font qu'ils peuvent mériter s'arrêter dans le même rang que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Nous demandons, fils Abillah, toujours fidèles musulmans. Et aujourd'hui, notre sermon, le but du sermon, c'était de remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé. Remercier tous ceux qui ont donné leur part pour la cause d'Allah et faire la dua pour eux. Comme si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui était arrêté devant vous. Et il a demandé aux musulmans de donner fils Abillah. Et ils ont donné. Et le prophète fait dua pour eux. C'est pourquoi ce qui reste encore, nous demandons fils Abillah. Nous demandons fils Abillah. Alhamdulillah, tanobe alay. D'enfin bela janitri. Tanobe alay, tando chama, tando nyuma, tando barakama. Tanobe alay, ina fois kadi alay re nyami, ina fois alabe jama nyami. Mais chez la fois tiri wala te ma fo ala, akere ne jonyo tala. Ka shira ka fa ko tiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka doni ala ka kideni. Ala man nema kala ka baraka ka kishike ni na bi man banka ana somo ana jonyo ani mo mo la batu fata sal kamama. Mais awladi kan yere kun ladi ni ala yasran sabu ala yasran le fin ala e folo mo ani labana mo ka wandi ni miye
ala ko kuranna kono ca yɛrɛ la ni ala nye mɔgɔw kawandi ka mɔgɔw ladi kitabu dila minnu ma ka kɔn aw ɲɛ ani aw yɛrɛ kun ka ladi ni fɛn kelen min ye o de ye ala ɲɛ siran ye a ye siran ala ɲɛ alakira alayhi salatu wasalam a y'o kelen de fana kɛ ladilikan ye ka di silamɛw ma ka di a ka mantow ma alakira ko alayhi salatu wasalam ni duniya in filɛ ten duniya in ka di a ka timi nka ala ka kɔfalenbagaw le dɛ dɔw bɛ taga dɔ bɛ na dɔ bɛ taga dɔ bɛ na ka filɛ le a bɛna baara min kɛ o kosɔn a ye siran ala ɲɛ a ye siran duniya in yɛrɛ ɲɛ a ye siran musow ɲɛ sabu banisirakaw ka lajarabi fɔlɔfɔlɔ daminɛna musow de la ala ka jɔn dimanche tɛmɛnen o de tun y'an ka ɲɔgɔn lajɛli dɔ ye an ye min lakali yan kutuba la imam ba an ka imamu mikalu mosquée nuru la a ye silamɛw bɛɛ lajɛlen wele wa alhamdulillah silamɛw nana o nana ka caya ka na imamu lamɛn imamu fana ye conférence kɛ ka wajulu kɛ ka kɛ walada min kan o le ye ka nafakati bɔ kɛ ka dépense kɛ ala ka sira la imamu ka conférence ɲɛna kosɛbɛ silamɛw fana bɔla ka na jaabi o ka ala le jaabi o ka kira le jaabi sabu ala ko kuranna kɔnɔ aw min limanyana ni ala n'a ka kira ka aw wele ka taga fɛn ma min bɛ aw ɲɛnamaya bi mana min bɛ ka diinako ye a y'a jaabi silamɛw y'a jaabi sabu ala kira ko alayhi salatu wasalam lɔnnikɛbagaw de ye kira cɛntabagaw ye ni lɔnnikɛbaga k'i wele a kɛra komi kira le k'i wele ni kira k'i wele a kɛra i n'a fɔ ala le k'i wele limamu ye a ka wajulu kɛ ka conférence kɛ a ka kuma kɔnɔna la a ye kira ka kuma dɔ fɔ sahabacɛ dɔ y'a lakali abdullah a ko lon dɔ taara sɔrɔ kira bɛ alhaakumu takasuru kalan na kira tilanna sura in na a ko adamaden ma fɔ n ka nafolo n ka nafolo n ka nafolo k'a sɔrɔ i ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ ye min ye dɛ i ka min dun n'a banna i ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ ye min ye dɛ i ka min ta k'i yɛrɛ fɛrɛya bɔ n'a kɔrɔla i ka fili i ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ ye min ye i ka min nafakati ka min kɛ saraka ye ala ka sira la ni de b'i ta ye n'o tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen i bɛ taa k'a to yen a tɔ bɛɛ lajɛlen a bɛ tiɲɛ walima i bɛ taa k'a to yen wa n'i taara k'a to yen mɔgɔ min bɛ nin tiɲɛ ta i kɔfɛ tuma dɔw u bɛna juguman kɛ n'a ye a jurumu yɛrɛ bɛ sɛbɛn i kan i ka nafolo ye min ye dɛ i ka min dun n'a banna i ka min dun i yɛrɛ la n'a banna i ka min nafakati ala ka sira kan i ka min nafakati ala ka sira kan ala b'i sara hɛrɛ la ala ka sara o de ka ɲi ka tɛmɛ sara bɛɛ lajɛlen kan ala ka sara a bɛ dumɛ ala ka sara tɛ ban ala ko ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq min b'aw bolo a bɛ ban nka min bɛ ala fɛ a tɛ ban a b'a di ka di ka di f'i bɛ wasa ala ka sara ye min ye o ye aljina ye ala dun ko kuranna kɔnɔ inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ala ka mu'miniw yɛrɛbakun san k'u ka nafolo san ka kɔfali ni fɛn min ye aljina kira ka sahabaw ye nin de faamu o kosɔn ni ala kira ko fi sabilillah o bɛ ɲɔgɔn dan kɛ o bɛ pressé karisa le bɛ fɛ ka fɔlɔ ka di karisa le bɛ fɛ ka fɔlɔ ka di kira ka sahaba ninnu Umar fɛ lon dɔ alayhi salatu wasalam a ko lon bɛɛ Abubakar le bɛ ne dan bi ne bɛna Abubakar dan ala kira ko fi sabilillah Umar y'a ka nafolo bɛɛ lajɛlen tilan fila ka kelen ta ka taa di ala kira ma ala kira ko i ka jumɛn le to i ka denbaya ye a ko n ka nin ɲɔgɔnna le to a ye dɔɔni dɔrɔn Abubakar nana ka ka nafolo bɛɛ lajɛlen cɛ ka na di ala kira ma alayhi salatu wasalam ala kira ko Abubakar ma i ka mun le to i ka denbaya ye a ko n ka ala n'a ka kira le to n ka denbaya ye balima silamɛw kira ka sahaba ninnu anw bɛ alijinɛ min ɲini na ani ninnu fana bɛ alijinɛ min ɲini na yala alijinɛ kelen de wa kira ka sahaba min kiyama o bɛ na dɔ bɛ na n'a kunkolo y'a bolo o ka kun tigɛ ala kosɔn dɔ bɛ na n'a bolo le dɔ bɛ na n'a sen ye k'a fara o ye nafakati min di ala ka sira kan o bɛna lɔ ran min na ka don alijinɛ kɔnɔ anw bɛna lɔ o ran kelen de la wa balima silamɛw imamu ye exemple di ka misaliya di kira ka sahaba cɛ ma ni Usman ye Usman ka sɔnni kɛ ka dili kɛ ala ka sira la fo kira yɛrɛ ko Usman fɛn fɛn k'i ja kɛ i bɛ don alijinɛ kɔnɔ nka an b'a ka misaliya fila di misaliya fɔlɔfɔlɔ kira taara tuma min na Madina o y'a sɔrɔ ji ɲuman tɛ yen k'a min ji kelen min tun bɛ n'a ka ɲi kɔlɔn dɔ le tun yahudiya dɔ ta le tun yahudiya fana bɛ ji in feere ala kira ko alayhi salatu wasalam ka sahaba ma jɔn bɛna kɔlɔn san
ala ye ala b'a kɔfalɛ dinɛ ka diya ma sababu cɛla mɔgɔ min y'i yɛrɛ bila ɲɛ ka fɔlɔ o de kɛra Usman ye Usman taara Yahuda cɛ fɛ k'a tɛrɛmɛ fo a laban a ye kɔlɔn sɔrɔ ka san dinar 12 sanu pièce 12 kana di kira ma kira ko a ye nin ye a fɔ silamɛ ma o y'a mɛn a la cogo min ko ja mɔgɔ si tɛ dɔrɔmɛ 1 sara Usman kelen a tun bɛ lɔɔrɔran na a t'a fɔ n t'ale dɛ a t'a fɔ ne le ka san a bɛ lɔɔrɔran na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka taga ji bɔ kɔlɔn in na misaliya filanan Tabuku kɛlɛ la waati tɛ ka gɛlɛ fundeni bɛ yen wari tɛ yen crise tun bɛ yen nka kɛlɛ tun kan ka kɛ ala yɛrɛ jati kosɔn k'ala ka diinɛ kɔrɔta Usman ni dɔ la kɛlɛkɛden fanba o ka yɛrɛkanfɛn o ka dɔmi ye hali jurukisɛ min o mako b'a la a y'a bɛɛ lajɛlen di o ma o lo in de la ala kɛra ka Usman filɛ a ko ala ma ala ne jɛnna Usman ma ne sawala Usman kɔrɔ ala ne yɛrɛ fana ka sɔn Usman ye balima silamɛw kira ka sahaba min filɛ an bɛna taa don alijinɛ kelen de la ni ninnu ye o kosɔn imamu ka kuma laban na a y'an wula su ko an y'an jija an ye dépense kɛ ala ka sira la nka kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma an y'an jija ka kalansow lɔ a ko almadaris qabla almasajid alijinɛ kalanso le kan ka kɔn misiriw ye alimami min kan ka mɔgɔ laseli a kan ka kɛ mɔgɔ kalanni ye selibaaw yɛrɛ silamɛ tɔw bɛɛ kan ka kalan misirilɔ ka ɲi dɛ ma y'an jija ka kalanso fana lɔ i ma ye tuma caman ni ka silamɛcɛ ɲininka fatiha kalan ye sura wɛrɛ kalan ye selikɔnɔ dugawu kalan ye silamɛya kisɛ in lakali ɲinɛ silamɛya daminɛ a cogoya jumɛn a ka gbɛlɛ k'i bɛ mɔgɔ sɔrɔ an y'an jija kalanso ma anw ka misiri kɔnɔ la alhamdulillah dugukolo sɔrɔla kalanso kan ka lɔ min na a ma lɔ fɔlɔ ba nka dugukolo in yɛrɛ sɔrɔla a ma nɔgɔ dɛ silamɛw k'o jija fo dugukolo sɔrɔla nka tɔ nana to presque 1,000,000 o juru de b'an kana a waati yɛrɛ fana mɛnna imamu ye mɔgɔw laso yɔrɔnin bɛɛ mɔgɔw ka 3 fara ɲɔgɔn kan wari bɛɛ minnu yɛrɛ fana y'o layiru di 3 ka kɛ 6 a ma ban dɛ semaine yɛrɛ kɔnɔ silamɛ yɛrɛ dɔw o tuma na o ka kuma mɛn dɔ k'i bolofara bila ka na 1,000,000 wari caman sisan presque 1,000,000 tɔ tora 11,000,000 presque o kosɔn hali bi a ma ban dɛ juru la a bɛ silamɛya le kan na an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛ fɛ fi sabilillah ka dɛmɛ ɲini silamɛ fɛ fi sabilillah yalasa juru ɲɛ bɔ an kan na kɔfɛ sisan an bɛ se ka miiri kalanso yɛrɛ lɔli la o kosɔn bi kutuba yɛrɛ laɲini bɛɛ tun ye min ye dɛ ka silamɛw fo k'o barakala ka dugawu kɛ ye an tɛ se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma mɔgɔ ka ca kojugu n'an ko an bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ lisi jani o kosɔn an tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ nka ala b'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen dɔn an ye min kɛ ala kosɔn ala b'a bɛɛ kalama wa ala bɛna sara fana o kosɔn an bɛ dugawu kɛ silamɛ ye dɔrɔmɛ kelen o dɔrɔmɛ kelen ka di ala ka kɔfali hɛrɛ la ala ka kɛ bɛɛ lajɛlen ma si ye ala ka kɛ an ma kɛnɛya ye ala ka kɛ an ma lafiya ye bɛrɛkɛrɛ ma su ala k'an kisi ka bɔ a ma bɛrɛkɛrɛ ma su ala k'an kisi ka bɔ a ma ni kutuba a misaliya bɛ i n'a fɔ ala kɛra ale sɔrɔ salam a yɛrɛ le lɔni bɛ yen a ka minbar kan ka dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ silamɛw k'o seko kɛ a bɛ dugawu kɛla silamɛw ye o kosɔn an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا عبيدك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا بعد وشكرا الاسلام بارك الله relativement au remboursement